एक्चुअली ना कहो एक्चुअली ना तो मोर ना होचे बाबूलाल और से पिलार ना होचे चांडाल लाख चोरे पड़ुछ टचो गला लगवाने हाय टचो गला नहीं लगवा गए आगे बाबू तुम्हारी नागा नहीं चले क्या लगे तुम्हारा ओरिजिनल ना करा के पड़ो ओरिजिनल ना हाय ओरिजिनल ना पिलार ना होचे कृष्णचंद्र अब तुम्हारा मोर ना होचे 14-15 सत्य एंदा कृष्णचंद्र भगवान बोले हमें केते बेले विश्वास नहीं करू जे कि कृष्णचंद्र भगवान पर ब्रह्म निराकार क्षणिक हसंत कोटि अवतार मामगो जदि सपिला कृष्णचंद्र भगवान तांगर शंख चक्र गदा पद्म ने देखला विश्वास नहीं देखबो के हाय जबेल देखबो ने बिहोश हे यो ए पिला जल्दी देखावे कहो हाय तुम्हें पागलेन रखा गदा पद्म शंख चक्र मुइसिना तुमके देखाई दे मागो तुम्हार संग नहीं आसी जगह हां मुई देखाई दे मोटा बड़ छे गदा पद्म बोल ठीक कहला ठीक कहला दुईटा देखाई पारसी मुई चारटा का थके देखासी देखा होइली जे हां हां जुड़े दुई जन गुटी गुटी देखा तो देखा देखला भाला देखो जल्दी देखो देखला नहीं देखली तो तुम्हार बहुत के मुड़िया मारो जे देखबो आगो मोर भक्ति नहीं नो बिल्कुल नहीं मोटा तो डेली उछरिसी गो तो टागो माथे भी पड़ुछे गो काहे लालू भक्ति देखबे वो तो उठे भी ले पावर मुड़िया मारो पूरा छाट ठाने पड़बार तो हमर शंख चक्र देखि नहीं पार अलगाटा पछे देखि बिल्कुल नहीं पूरा आगो नहीं है ताली को नहीं है बा चल तो ठीक देखाई दो विचित्र और कथा कहवा देखो हे प्रभु धन्य हो गेली प्रभु ಏನು दुहियाडा दुईटा चक्र आइस आगो बाबू देख तो कोया पैसा सैला न बोल चुके कहा गो तो को नहीं कहबा गो इटा काना गो केंदा इटा ऊपरी चक्र इटा तोली चक्र काला चक्र तलोर चक्र आर इटा काना गो गदा हरा पद्म को पद्म कोढ़ो कोढ़ो होइछि बेल नहीं बदला इटा इटा काना इटा से शंख को मा गो एबे लंबा संग आउछि हां आर तोलीटा इटा काना एटा गोदा मा बेटा छोट होते खसी होते घासे आर इटा काना गो पागो केंदा हे तोलीटा भलगा पलाल पे इतीरे बोली के चापी थी बोले गो मा गो इटा से 3 नंबर पास हां केंदा बोल खेटा से 3 नंबर पास मते देखि तमोटा खुली गो लागो तमोटा खुल्ला देखो आई जे हो ठक्कु तो गाई तुम्हार भाग्य खुल्ला गो बेरी छी मोटा गोली ला बोलती बा मा मोटा खुली वाला का बोलथनी तोर भाग्य खुल रे गरी भाग्य कने खुला ना आम के देखि गो खुली गो लगै नी आगो बाबू हां तुम्हें कहीं हंसी छ आमे हमर मामू घर के क्या मामू घर के मोर चंद्र सना मामू मराने से तो 3 दिन हाथ जीप चबी किना मरानो को राड़ी से कैसे ही छो आजकल मॉडर्न दुनिया पर को हाथरू गले लाख और गुटा के देखो जिनो नीलू जदि बाबू माने कृष्णचंद्र भगवान बोली ठक्कु छन ताहेले गुडी कथाडे पत्रा मा कहि दे पारबे का बोली तो पत्रा बोली आगो बाबू हां मोर बहु कथाटे पचरे बोली छंगबा तो मैं जहां पत्रा ले कहि देबी गो मा जहां पचले कहि देबो हां सत्य कहबो सत कहि ए बहु गुटे जुड़े के पचर जे पिला चिंता छाड़ा बोलु छे जाना पत्रा मा कहि देबे ना जाना पचले कहबे पर रो ठीक अछि पत्रा मा कह मते हे ब्रज मोहन कह मते हे ब्रज मोहन गो बाबू मोरवा पथन गो राजा मधुसूदन कह मते हे ब्रज मोहन कह मते हे ब्रज मोहन गो बाबू
মধুসূদন গো রাজা মধুসূদন কহু আগো বাবা ধনা শুনুথিবি দেগি মন শুনুথিবি দেগি মন কহু আগো বাবা ধনা শুনুথিবি দেগি মন শুনুথিবি দেগি মন সৃষ্টিকে তো করিল বিয়াণ সৃষ্টিকে তো করিল বিয়াণ গো বাবু মোর বাপ ধন গো রাজা মধুসূদন ছপন কোটি জীব দেখা বাবন ভণ্ডার জান বাবন ভণ্ডার জানা ছপন কোটি জীব বাবন কোটি ভণ্ডার বাবন কোটি ভণ্ডার কেমন সে পাবে পবিত্রাণ কি পরিত্রাণ হেব পরিত্রাণ গো বাবু মোর বাপ ধন গো রাজা দিয় প্রমাণ कृष्ण भगवान बहले काली काली नहीं हुए सृष्टि के यदि कृष्ण भगवान ध्यान करी तो 56 कोटी जीव सृष्टि करी दे पारे बट किंतु खाद्य भंडार कहीं कहला जे 52 कोटी कोले इटा पत्र छ त 56 कोटी जीव के तो 56 कोटी खाद्य भंडार हरा कथा किंतु काहे जे 52 कोटी भंडार करे सत कथा लो से जीव माने केनता करी परित्राण पाइबे केनता के बचेबे बाकी तो जीव ई कथा यदि बुझे कि कहबे ताहले विश्वास कर्म कृष्ण भगवान आगो बाबू हां तुम तो 56 कोटी जीव के प्यार कलगो हेले 52 कोटी भंडार काहे हेला जे कलगो बाबू ई कथा के बुझे दे रे मोर बहु विश्वास करबे गो तो आर 4 कोटी जीव काहे 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार जे आर 4 कोटी गाहला भूखे रहले कि काना कले ई कथा के कह सखा ई कथा कहि देले देबो के बोल दो आगो ई कथा कहले देबो के काना बोला काम बोला अगो काना नेबो कथा कहले दही कहि देबो का बोइनु दही मोहि ना धरु छन देबो के पारे कह मु दियो बोली के हां दही मोहि देबो के ना बोइलो आगो मोर धन कह गो बाबू नव नवीना गो नव नवीना गो नव नवीना नव नवीना गो नव नवीना गो नव नवीना सुनो मोर चारु चंद्रमा सुनो मोर चारु चंद्रमा
মোর মাই কুহ গো বাবু আগ 52 কোটি ভণ্ডার আগ 56 কোটি জীব সত্যর আগ কেমন দেহে বসতে পালো না সতে পালো না নব নবীনা গো নব নবীনা গো নব নবীনা শুনো মোর চারু চন্দ্রমা সখা তো 52 কোটি ভণ্ডার কে 56 কোটি জীব যেতে বেলা হিচন তো দেবতা মানকর ভিতরে ফালেনি চাল হইবিলা তো 4 কোটি জীব তো অতকা হিজিবে তো 52 কোটি ভণ্ডার হলা তো গুটে পরিবারে যদি 1 কিলো চাউল খাবার আছে পায়ে চাউল হেবা হই এটা বলি যেতে পারে তাকর সভা চালিছে হেলে জম রাজা কা বলছন কা বলে? আগ প্রতিদিন যেতে জীব মরিব আর মোহর ভাগরে কোটে পড়িব প্রতিদিন 1 কোটি মরিব সেই জীব মোর ভাগে পড়িব সখা তো প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব মরুছ হইবিলা যদি জীব মরিগলে সে আসে দিনটা খাইছি না খা আগো জম রাজা মাইয়া তাহা কুজে নেব গো তাহা কুজে নেব আগো পড়ি গলা জমর ভাগরে সিনা নব নবীনা গো নব নবীনা গো নব নবীনা শুনো মোর চারু চন্দ্রমা প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব মরুছন আর সে যেন জীব মলে সে দিনটা আর খাইছে না খা তো গোটে কোটি জীব উনা হই গলে সে জমর ভাগে পড়ি হ্যাঁ তো অশ্বিনী কুমার কা বলছন আগ প্রতিদিন পড়িব জ্বর বেমার প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব জ্বর বেমারে পড়িবে আচ্ছা 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 আগ তাহা নেব ভাগ অশ্বিনী কুমার কহুছন তো প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব জ্বর বেমারে পড়িবে হ্যাঁ তো সে তার যে সিরিয়াস হয়ে গেল সে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল সে দিনটা আর গোটে কোটি জীব বি নিখ না খন সে সে ভাগটা কে নেবা আগ অশ্বিনী কুমার তাহা নেই বলে আগ 2 কোটি জীব রখিলে সিনা আগ নবীন আমার নবীনা শুনো মোর চারু চন্দ্রমা সখা তো জম রাজা গোটে কোটি জীব ভাগ নেলে অশ্বিনী কুমার গোটে কোটি জীব ভাগ নেলে আর 2 কোটি জীব রহিল হেলে নারদ কা বলছ আগ যে স্থানে নারদ পহঞ্চিব আগ সেই স্থানকে কলি গুড়াব কলিকে নারদ বসি কলিকে ধরি করে যাইছে তো তার ঝুলি মুনাকে যেতে ফিঙ্গি দেবা আগ সেই ঘর মাইয়ার গালি যে লাগিব গুলো যে লাগিব সখা তো নারদ যেন জায়গায় পৌঁছিব সে জায়গায় শিওর ঝগড়া
তুই তো জানিস অসুরের কথা নারায়ণকে কইবা নারায়ণের কথা অসুরকে কইবি ই মানে মাল লগে দেবে কিন্তু নারদ দেবশ্রী যেন জায়গায় পৌঁছবা তো গালি গুলমাল হেকি দিনটা পড়ে আগে বর্ধন গালি গুলমাল যদি হেলে গোটে কোটি জীবার দুনিয়ারে আর খাইবে তো দুনিয়া সারা নিজের মাই কিনাকে যদি চটকনে পিড়ি দিলে তোর ভাত হই দিলে বি ফিকি দেবার কার সোয়া নেই বলে তো রানী করে খাওয়া কে দেছি আগে বর্ধন নারদ দেবশ্রী আর এক ভাগ নেলে গো এক ভাগ নেলে আর এক কোটি মাই রহিলা সিনা নব নবীনা গো নব নবীনা শুন মোর চারু চন্দ্রমা কানা বহেটা হে ওড়া হেনকে কেন্দা রায়লা হ্যাঁ ওড়া বাড়ি মে ঘর বার পুলিশ কেস বাস কি পলৌছন কেস পত্র কে মে পলৌছ ইথিল লাগি দুতি উঠিনি পাল্লা মুই ইচিন দেখি কা করব খয়তা মারি মানে হন্তা কাম করছন নাই হ্যাঁ মুই নি দেখি তাই সখা তো আর এক কোটি জীবন হেলে নারায়ণ ভগবান কা বলুছন আগো প্রতিদিন ভাব ভক্তি করিব যে ভাব ভক্তি করিব বৈকুণ্ঠপুরকু বিষ্ণু নেব প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব উপাস বাহার রই করে ভক্তি ভাবরে কে লক্ষ্মী পূজা কলা কে বিষ্ণু পূজা কলা কে শিব পূজা কলা কে কালী পূজা কলা তো কে শনি পূজা কলা কে ত্রিনাথ পূজা কলা তুমি কা পূজা কলা কা হসি রা পূজা কলা এটা সে বেলকে হেসি গো সাবিত্রী সত্যবান র কথা এটা সে কামর কথাই কাহালা সাবিত্রী সত্যবান পরে ও তুমি অলগা কে নেই গলা নেই গা তো প্রত্যেক দিন গোটে কোটি জীব ভক্তি ভাবরে যেতে বেলা রহিবে সে ভাব ভক্তিটা বিষ্ণু ভগবান নেই তো এক কোটি জীব ভক্তি ভাবরে রহুছ সে এক কোটি কে বিষ্ণু ভগবান রহুছ আগমর্ধন আগমুন্ড পুরাণে এক কথা পাইব গো এক কথা পাইব গরুড় পুরাণ গরুড় পুরাণ ঠিক কইছ তো আর কা ভুল কইম ইউটিউবে ছাড়মু না হলে আগো ইটা তো ছাড় কথা ই জেনটা বক্স সেটা সকালে খাতা দেখাছি বই নি জানি আগমর্ধন আগমুন্ড পুরাণে এক কথা পাইব গো এক কথা পাইব আর মাই গো চান্ডাল না গো যে কলা রচনা নব নবীনা গো শুন মোর চারু চন্দ্রমা সখা হেলা বলে সে ফিলুটা দিও বল আগো যে হেলা বলে সে দিও আগো টপ কুচ্ছে গো হেলা গো হটকে বল টপ কই তো মোটা হাই টিকে টেস্ট না দেব কা তুমি কাট লগেই নি জানবার হে ওড়া দেখু জগা খুশি দেলে নেই গপ 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 কি যাচ্ছে দেখিনি কে গো গোটে ভানস বলে যাও আগো তুমি কাট বি আন দিছো হেই থিবা গো আমি কোনো আসিব সব ধরি গনে খালি ধরাট খুঁটা আন দিছো হন্তাটা দিয়া লেকেদার কোনো তোমার ঘর কে ঠকি মুখ হয় কোটাটা ছাড়ি দিছো ধরাট আনছে সখা আগো হেলা বলে খুলি দিও বল এ মা খুল দিও হেলা তো হেলা কে
যাও যাও